Hello mga ka-store, nandito na tayo sa ating raffle 50 pesos. Ang 38 store members raffle 50. Yon, 50 pesos lang, meron na tayong products na iba't iba. Ito po yung mga products natin, marami ngayon ng kape. Sukang Iloko, kopi na Kapinato at Atomy Coffee. Puro kape ngayon. Yung ano, vitamin C. Oh, may vitamin C pa pala, yung Royal Vitamin C. Ayun, si Brother Peds ang bubunot. Si Madam Honey ang susulat. Ako po ang magbibideo. First number. Ano? Mapapanalunan. 3 Atomy Coffee. Tatlong Atomy Coffee. Number 7. Sir Jun. Sir John. Ay, nakuha niya. Nakuha niya yung product niya. Mga psychic talaga ang mga to. Second, Kapinato Coffee. Kapinato Coffee. Ito po. 13. Number 13. Sir Jun. Sir John. Ay, nakuha niya naman. Ibang kape. Third, Next number. 3 Atomy Coffee. Tatlong Atomy Coffee. Number 8. 8. Number 8. Anong number yung isa? 13. Tapos 7. Oh. Okay. Sinong Sir Jun din. Sir John din, ha? Nakuha niya ang mga... Ganyan talaga pag nakukuha niya ang sariling product. Okay. Next. Binky, walang product. Sir Next. Jun, 3 Atomy Coffee ulit. Tatlong Atomy Coffee uli. Number 3. 3. Sir ulit. Siya uli, Sir John. Oh. Okay lang yan, Sir John. Babayaran naman eh. O, diba? Saan kayo nakapulot nun? Panglima. 3 Royal Vitamin C. Ayun. Tatlong capsule ng Royal Vitamin C. Hindi mabasa. Number 9. Samboy Lim. 9. 9. Sija. Nako, si Mrs. Ano naman? Nako, Diba? ang bihira. Nakukuha niya yung vitamin C. Next. Teka. Next. Next. Sukang Iloko. Number 15. Number 15. Sir Jun. Sukang Iloko, yung 500 ml. Nako, bumalik sa kanya. Babalik ulit. 3 Atomy Coffee. Tatlong Atomy Coffee. 1. Number 1. Siya ulit. Sir John uli. Pambira. Ang daming babayaran kay Sir John. Okay. Kapinato Coffee. Kapinato. Ito. Kapinato Coffee Mix. Number 14. Number 14. Sir Jun. Sir John. Aba. Ibang klase. Ba yan? 3 Atomy Coffee. Tatlong Atomy Coffee uli. Number 18. Number 18. Sir John. Muntik na ako. 17 ako eh. Sir John. Okay lang yan. May points naman eh. Napakinabangan nyo na. Sukang Iloko. Sukang Iloko. Ito uli. 500 ml. 20. Number 20. Sir John. Nakuha na niyang 2 suka. Next. May 8 pa. 3 Atomy Coffee. Tatlong Atomy Coffee. Number 4. Number 4. Ay, si Pinky. Si Madam Pinky. 1. Mahilig sa kape. Nakuha niya. Okay. And then, 3 Atomy Coffee again. Tatlong Atomy Coffee uli. Number 5. Number 5. Sir Jun. Sir John. Marami tayong kape eh. Okay. 3 Atomy Coffee again. Tatlong Atomy Coffee uli. Number 2. Pinky. Si Madam Pinky. Oy. Naka, may 3 na. Bawing. Assorted book. Assorted book. Libro. Ito. Book. Ito. Libro.
11. Number 11. Bernan. Si Bernan. Na-psychic niya talaga. Next. 3 Atomic Coffee. Tatlong Atomic Coffee. 12. Number 12. El Pijo. El Pijo. Oy! Yun, nakakuha. Kape, bro. Pass. Napalitan yung sukang iloko niya. Next. Capenato Coffee. Capenato Coffee. Ito. 19. 19. Ako. Si Madam Honey. Yan. May Capenato Coffee na. Teka lang. 4 na lang ang naiwan. Next. 3 Atomic Coffee. Tatlong Atomic Coffee. Number 6. Number 6. Ako yan. Si Madam Honey uli. Atomic Coffee. Win. Ulit yan. Next. 3 Royal Vitamin C. Tatlong Royal Vitamin C. 17. 17. Bong. Ay nako. 2 Royal lang nakuha namin. Next number. Oh, ticket na. Second to the last. Oo, raffle for a Naman cause. dyan. 10. 2 na lang naiwan. Isa lang. Isa na lang. Isa na iwan. Oh. Kasi itong number 10. Sir June. Yan, ticket. Nakuha uli ni Sir John, number 10. Pambira, raffle for a cause na ticket worth 100. 16. Last number. Last number. Last number. Sino yon? 16. Chudin. 16. Ay, Sir John uli. Ay, pambira. Congratulations, Sir John. Nakuha niya yung 2 raffle for a cause na ticket worth 200 pesos na may raffle uli sa sasakyan na UTV and ATV. Congratulations sa mga winners. Next raffle uli.